Béjaïa, la perle de l'Afrique du Nord, l'éternelle enchanteresse. L'on est séduit en un éclair par cette cité presqu'île, fascinante et à l'histoire millénaire. S'étalant majestueusement dans son écrin que constituent la forêt et la mer, en parfaite symbiose, ce joyau qu'enveloppe agréablement une atmosphère tissée d'iode et de chlorophylle baigne jusqu'à longueur d'année dans l'azur du ciel et de la mer, allié à une envoûtante luminosité d'un soleil immaculé qui met également en valeur toute la magnificence de la majestueuse chaîne des Babors qui se dresse à l'horizon en protectrice de l'un des plus beaux golfes du monde jusqu'à s'éteindre à la sortie de celle-ci vers le Grand Large. Et ce Grand Large commence une fois éloigné de la non moins superbe et fabuleuse anse des Aiguades, ou baie des Aiguades, qui fut le théâtre et le port d'attache d'une importante affluence de civilisation depuis l'Antiquité. Une autre anse, celle de Tamelart, qui ne manque pas de charme, se creuse à l'ouest du Cap Caron, et là se trouve la plus belle arche marine au bas des falaises. Disposant d'une façade maritime de plus de 100 km, alliant criques et plages de sable fin, de galets d'est en ouest, Béjaïa est donc une wilaya côtière du centre, en bordure de la mer Méditerranée, insérée entre les grands massifs du Djurdjura, des Bibans et des Babors. Et s'étalant sur une superficie de 322 348 hectares. La période préhistorique de la région de Béjaïa a laissé bien des traces, dont également des objets d'art figuratifs, notamment des figurines zoomorphes en terre cuite, dans l'abri sous roche La Falou, près de Souk el-Temim. La position géographique privilégiée de la ville a incité à l'établissement d'un comptoir phénicien unique. En 27-26 avant Jésus-Christ, le Romain Octave y fonda la Colonia Julia Augusta Saldensium Septimana Immunis. La ville s'est équipée de nombreux ouvrages d'utilité publique, tels que l'aqueduc de Toudja, sur le flanc du massif d'Arbalou, situé à 16 km et demi à l'ouest de Saldaï. C'est vers le milieu du XIe siècle que la carte politique de l'actuel Maghreb allait être bouleversée. En conflit avec les Almoravides à l'ouest et les Irides à l'est, le royaume berbère des Hamadites transfère sa capitale de la Qal'a Abgate, Bougie, Béjaïa. 1136, celle-ci réussit à repousser une attaque d'expédition de la flotte génoise, mais fut prise en 1152 par les Almohades. 13e, 15e siècle, la cité redevint une place commerciale, scientifique et culturelle prospère. La période médiévale, en tout cas, représente l'âge d'or de la ville, notamment grâce aux initiatives du prince Hamadite al-Nasir. Sa population était constituée en majorité de Kabyles et d'Andalous, qui cohabitaient sereinement avec une importante communauté juive et une colonie chrétienne. Le rôle joué par Béjaïa dans la transmission du savoir au Moyen-Âge est des plus remarquables, et ce, d'autant que d'éminentes personnalités scientifiques et littéraires, au prestige incontestable, y firent des séjours plus ou moins longs. Parmi elles, le métaphysicien andalou Ibn Arabi, le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, le philosophe catalan Raymond Lull. L'occupation française de Béjaïa commença en 1833 et dura jusqu'en 1962, date de recouvrement de l'indépendance. La cité et sa région opposèrent une résistance farouche, et plusieurs événements historiques prouvent qu'elles ne cessèrent jamais d'être un foyer d'insurrection. En août 1956, soit 2 années après le déclenchement de la lutte armée, s'est tenu à Ifri, à Erzaramkran, le fameux congrès de la Soumam. En effet, il fallait bien structurer la guerre de l'indépendance.
La population totale de la wilaya de Béjaïa est estimée à 968 299 habitants à la fin de l'année 2004. La densité est de 300 habitants au kilomètre carré. La population active est d'environ 338 300 personnes, soit 35% de la population totale de la wilaya. Les programmes d'investissement productif au cours des dernières années ont permis la création de 17 911 emplois répartis comme suit. 10 587 postes d'emploi dans le cadre de la relance économique, 7 324 postes dans le cadre du programme normal. Par ailleurs, la création de plusieurs unités de production privées ont permis l'embauche de nombreuses personnes, notamment dans les zones d'activité et industrielles. Le secteur sanitaire de la wilaya de Béjaïa dispose de 7 hôpitaux totalisant 1208 lits, 21 polycliniques dont 12 avec maternité, 43 centres de santé dont 17 avec maternité, une maternité urbaine disposant de 64 lits et enfin 167 salles de soins. La carte des établissements scolaires est dans l'ensemble plutôt satisfaisante, l'accueil des élèves à chaque rentrée s'effectuant toujours dans des conditions normales. Le niveau de scolarisation dans la wilaya de Béjaïa est relativement convenable également, aussi bien en ce qui concerne les filles que les garçons. Par ailleurs, il n'existe pas de grand déséquilibre entre les zones urbaines et rurales. Les conditions de déroulement des cours sont également acceptables, en dépit de cas de surcharge de classe dans certains établissements situés dans les centres à forte concentration de population. Et ces surcharges en question sont beaucoup plus dues à des retards accusés dans la réalisation de projets qu'à d'autres facteurs. L'université de Béjaïa, qui accueille près de 22 000 étudiants en graduation, dont plus de 12 000 filles, soit 56,4%, et 511 en post-graduation, dont plus de 200 filles, dispense un enseignement dans diverses filières, technologie, hydraulique, chimie, sciences exactes, sciences de la nature, langue, sciences économiques, informatique de gestion et d'autres disciplines. L'encadrement est assuré par 623 enseignants permanents, dont 24 professeurs. Le port de Béjaïa constitue un atout stratégique pour toute la région, avec des infrastructures routières et ferroviaires, aussi bien pour le transport de marchandises que pour celui des voyageurs. En période estivale en particulier, le trafic de passagers sur la ligne Marseille-Béjaïa atteint des points impressionnants. Sa consistance est composée de 3 bassins d'une superficie de plus de 156 hectares, d'un terre-plein de 50 hectares
et de 2730 mètres linéaires de quai cernés par deux jetées d'une longueur totale de 3400 mètres linéaires. Le réseau aéroportuaire relie Béjaïa au sud algérien, à Alger et à l'Europe, avec des vols réguliers. L'infrastructure ferroviaire dispose d'une voie longue de 90 km entre Béjaïa et Beni Mansour et de 9 gares au niveau des principaux centres urbains de la vallée de la Soumam. Le réseau routier de la wilaya est des plus denses et les principaux axes du réseau national sont dans un état relativement convenable. Ils desservent les centres les plus dynamiques de la wilaya. La RN26 reliant Béjaïa à Gouira, axe structurant par excellence, fait l'objet d'une modernisation afin de la valoriser et répondre ainsi au mieux aux besoins de transport de gros tonnage à partir des installations portuaires d'une part et l'adapter aux ambitions locales de développement économique et social d'autre part. Le secteur des postes et des télécommunications comporte 45 bureaux de plein exercice, 67 recettes de distribution avec 6 guichets annexes. La capacité des centraux téléphoniques est de 71 083 lignes. Le WLL, téléphone sans fil, est venu tout récemment à la rescousse du réseau filaire, arrivé à saturation, à la grande satisfaction de bon nombre de citoyens, notamment dans les zones les plus reculées. Le nombre d'abonnés sur téléphone fixe était de 55 640 fin 2004, la demande en instance étant de 40 733. Il va sans dire que le développement incontestable du secteur des postes et télécommunications constitue un appoint fort appréciable à celui des infrastructures économiques en général. La sphère de la jeunesse et des sports demeure, quant à elle, étroitement liée aux activités culturelles et artistiques. En ce qui concerne le sport, les quelques 43 173 athlètes, dont près de 26% sont de sexe féminin, environ 12 000 athlètes filles, sont structurés dans 21 ligues spécialisées et 5 autres à vocation omnisport. Ainsi, outre la promotion des activités de dimension locale, à travers le soutien aux associations, la wilaya est dotée d'infrastructures qui lui permettent l'organisation de manifestations d'envergure internationale. Voici énumérées les principales infrastructures. Une radio locale, en l'occurrence Radio Soumam, une POF à Béjaïa, complexe omnisport d'envergure internationale, une maison de la culture, un stade OMS à Akbour, 21 bibliothèques, 5 salles OMS,
un théâtre régional, 79 aires de jeu, 19 maisons de jeunes, 7 cours de tennis, 2 auberges de jeunesse, 30 stades communaux, 16 centres culturels et enfin une cinémathèque d'une capacité de 400 places. De nombreux investissements ont été recensés dans la wilaya, tels que Cevital, filiale du groupe Brab, le PB et ses filiales, BMT, Candia, Abijaya, Letri Soumam, Danone Djurdjura, Seka Flèche et autres dans la zone d'activité de Taharash à Akko. Moulex, Carrefour de distribution, Zidane Marble à Elxeur et beaucoup d'autres investissements dans divers secteurs économiques sur l'ensemble du territoire de la wilaya. Béjaïa dispose d'un tissu industriel significatif où presque toutes les branches sont présentes, avec une prédominance des activités manufacturières et de transformation qui compte plus de 220 unités en activité. Les industries textiles et du cuir, composées de 6 grands complexes, 3 à Béjaïa-Ville, Ermila, Kharrata et Akbou, occupent une grande partie de la population ouvrière du secteur industriel. La branche des matériaux de construction a également connu un essor et s'est orientée généralement vers la valorisation des potentialités locales, argile, gypse, agrégat, pierre de taille. En plus de l'existence de 22 exploitations minières, carrières, le territoire de la wilaya recèle des gisements de substances minérales métalliques et non métalliques importantes. Les gisements d'argile de Remila, le gisement de gypse de Boujlil, le gisement de Célestine dans la région de Beni Mansour, les indices d'argile kaolinisée de Bourkhlifa, les grès silicieux de Tawir el-Thiril, le gisement de polymétaux dans le massif vulcano-sédimentaire d'Amizour. Le parc logement de la wilaya est estimé à fin 2004 à 182 506 logements, ventilés à raison de 52% dans les chefs-lieux, 28% dans les centres secondaires et 20% au niveau de la zone éparse. Pour les seuls logements occupés, le total est de 7, soit 6,7 au niveau des chefs-lieux, 7,6 dans les zones éparses. Concernant les commodités et le confort dans les logements, il y a lieu de signaler que le niveau d'équipement de logement est dans l'ensemble assez satisfaisant. Dans le secteur de l'agriculture, la surface agricole utile est de 129 848 hectares, dont 6 599 sont irrigués. Les cultures permanentes occupent 73 460 hectares, dont 97,54% en arbres fruitiers. La superficie totale des terres labourables est de 56 888 hectares, tandis que packages et parcours, AE2, occupent 30 859 hectares. Les zones de piémont et de montagne qui constituent l'essentiel du territoire de la wilaya
concentre presque toutes les activités arboricoles. Les espèces arboricoles dominantes sont l'olivier et le figuier. Les cultures maraîchères sont cependant présentes, mais elles sont pratiquées dans des espaces réduits avec, notamment, le recours aux serres, et elles sont destinées aussi bien à l'autoconsommation qu'au marché public. La façade maritime de la wilaya de Béjaïa s'étend sur 100 km. Elle est caractérisée par un relief accidenté et un plateau continental très réduit. Les zones d'intervention pour la production halieutique sont la zone côtière, la pêche au large, la pêche hauturière, la pisciculture en milieu continental et en mer ouverte. Le stock pêchable de la frange côtière est estimé à 10 000 tonnes an, en plus des possibilités de pêche en sites aquacoles continentaux, grâce à l'existence d'un réseau hydrographique dense permettant le développement de la pêche en site aquacole. L'atout majeur qui donne à Béjaïa sa vocation touristique réside dans son relief. La mer, la montagne, les forêts, ainsi qu'une zone côtière avec de véritables curiosités constituent des potentialités touristiques considérables. À propos des stations balnéaires, les plages les plus connues et fréquentées sont les Éguales, qui se situent sur les hauteurs de la ville, en pleine forêt, une petite plage de galets. Sur la côte est, nous avons les plages de Boukrifa, Tichi, Aoukas, Soukaltnin, Melbou. Sur la côte ouest, c'est Boulimat, Sakat, Terramt, Ouaddas, Penixila. L'atout majeur qui donne à Béjaïa sa vocation touristique réside dans son relief. La mer, la montagne, les forêts, ainsi qu'une zone côtière avec de véritables curiosités constituent des potentialités touristiques considérables. Économiquement, tous ces projets ont un impact sur la fiscalité, car toutes les taxes de séjour reviennent à la commune. La relance de l'artisanat constitue pour la wilaya un objectif permanent. Il s'agit en effet de réhabiliter surtout l'artisanat traditionnel, tel le tissage, la poterie et la bijouterie. La récente mesure d'encouragement fiscal, l'organisation en coopérative pour faciliter les approvisionnements, les possibilités offertes pour l'attribution de locaux ainsi que le fort taux d'électrification de la wilaya, qui est de 96%, seront sans doute des catalyseurs de la relance de ce secteur. Au regard du flux d'estivants que la wilaya de Béjaïa draine chaque été, en plus des potentialités touristiques qu'elle recèle, les capacités d'accueil des structures hôtelières doivent répondre aux exigences de l'heure.
Béjaïa dispose en effet de plus de 70 structures hôtelières réparties en une vingtaine d'hôtels balnéaires, 37 hôtels urbains, 3 suburbains et une dizaine d'hôtels rattachés aux stations thermales. L'intervention du professionnalisme dans le secteur touristique pourra faire de Béjaïa une ville que l'on peut visiter tout au long de l'année. Il a été également décidé d'ouvrir le dossier de toutes les structures hôtelières qui sont restées inachevées pour diverses raisons, telles que les Oliviers, l'hôtel Continental Yugarithen, l'hôtel des Cimes, l'hôtel d'Orient. غير بطل هما حراسك يا الغالية غيرك ما حلالي عليك نغير ما نخلي حد مساك تكوني بخير. Somme toute, autant dire que Béjaïa et son écrin, la splendide vallée de la Soummam, ainsi que l'ensemble de la wilaya, se prêtent volontiers à un développement tout azimut et ce, dans tous les secteurs, bien que sa vocation touristique demeure maîtresse et incontestable. Et le phénix renaîtra certainement de ses cendres. قوريا يعسن البحور ما إلا وين ولي غور بقايت الزينيس تيسخسار يمزداغيش تيزمون الحرور فلاسة ذكرن في سحور أفراني يفيتي العصر أغريب يتسوي القرور يزقاي قوني غاقور ملميت عزيز تتزار وليس الفرح يتشور ستيقرين في قايت تيمغور أثعالجي تينقين السر بقايت تساوي تنفركا وقفا تزونا كزير تيكجبدنا مدكير سشباحاس دمزرويس يقبدان ذيك تفجريت نوكوث يظلم دق فنيقيس يانس تزقيان ذي يلل يقدر صن ميني نخلل سريحاني مغانيس يتسالين ذقيقني يزدين استفاثني طيج يسيزيدن ثمغلين يوزران البابور يزقان ذا عساس يوس نفون غاني دورار يروي ذي فازناك ذي الدنيا تسنفوث النظام نور نخص ذي شباحة تملح يسميس يا كان يمال ذاكنا هاثي لان ذا مضيق إذاك تكسن الملح ناغثي السن تخفض ذيك 8 مليون كاب كربون غادين يقلا وقفوني للأفا نيفيوان إلا نساح ليزلن سوازال 100 كيلومتر يسدوكلن تفتيسين تجديين تمزرع فقايت ذا قرادراري ديزقان يرجرجر البيبان البابور ستاجومان من 322,348 هكتار ثالث قوزر مزروين في قايد تجاد الجرات نتغارموين سكران تغاوسيوين تزورين تيويلاتين يموغن سيدقين دقو فالو نفالو إلان زات نسوقتين ثاروسي ثاركالان تنوارن في قايد يجات تيليان سكزيك تهرس تافينيسيت ذي فركان وقفا يلان ذي ثالثنين ذاهقين تاويلاتي قلاقن يتنزو تنسن أكن ذا ضمضيق نوناريز نوصغار
أخناش أظرف إيقلمان إسلمان ذا الزيت ذا كدوين النظام أسميك سفد ظرومي أوكتاف دي 27 ناغ 26 سندايسا لا كولونيا جوليا أوغستا سال دونسيوم سبتيمانا إيمونيس ستغناريين ومن نسقدش زايز وين نتوجع إلى نفن وذرار نغبالو يقوغن سوازن 16 كيلومتر غفو مالو نفقاي فكرضنت مزغان ثمباول دي تلمسنا القرن ويس 11 اسمي قلا ومنو غير ثقلداني مرابضون دقو مالو تيني زيريين دقو سمر يميرني دغا ثغال ثقلداني حماديين غير فقايث ذقمين ثلان دي القلعة ذاك سكواس 1136 تصوضت سرتيكلي من تناوت نجنويين ذا شون زدلان فلاس إم وحدان ذاك سكواس 1152 فقايث في ثالث ديال القرن ويس 13 دويس 15 ثقوض غير فسنيوث تونيث ثقوض غير ثقاشوش تقواطاس نتغولين إذلس ثسنا أو تنزوت أنشتان يلاد سويني يخدم وقلدون حماد الناصير يمزدغني يميرني ثيرني نسند القبايل غير ثمان يندالوسيين ذوذيين ذي مسيحيين أين يدفكا بقايتي تسنا مقرنزة ذي ثالث تلمس تميني ثلاث القبلان نواطاسني مسناون دي مسانا جارسنا مسناون تدفريما ابن عربي ذو مسناون تسناك تطليان ليوناردو فيبوناتشي ذو فلسفي كاتالان رايمون لول غار ثمان نواطاس دي كان سفقايث جارسن ابن خلدون يصغرن الصادوف ذي الشارعة ذي تمسكيداس دوك سكواسن 1335 أنكشو من فرنسا يلاد ذوك سكواسن 1833 ذا شون ذو سوير أسر ذا سان كان ما يتذبلت ذو سلحون تدرين ذا ياني ذا سيفون نفوس ذاك تقراولات يمسل اللي تغلناوت ذاك يغزر مقران ديلا وسوير نصومام ذوك سكواسن 1956 يلان ذا زاقور تيك جديد نتقراولا أغروذني مزداغ نفقايت يقوض زال 968,292 ذا مزداغ دي ثقارانو سكواسن 2004 أني ذا ثنزون 300 ذا مزداغ دي الكيلومتر جدال أحريش أسكيرني مزداغ نغوي ذي خدمن 338,300 ذا خدامنا 35% نمزداغ إماهيلن نسيرو تفرساني سكواسنا جيزرين فكان 17,911 نومضيق ماهيل نيان نوضان 10,587 نومضيق نوماهيل دقوين يرزان أسيزين تدمسا 7,324 دقوين يرزان أهيل حرفيا دغان تسيلين نواطاسني فرديسن تفرسانو سليك ذاين ديفكان إيبقايتيين أطاسني مكان نوماهيل لخرصوم دقيسونان نيرموذن إمغوران أحريش نتزمرت الولاية نفقايت غورس 7 سبيطارات سوازن 1208 يمطرحن 21 تزلكتيين 12 يخامن نسيرو 43 يخامن تزمرت 17 نتسيروين يوت نتسيرو تنوس ديكزو 67 يمطرحن غير 867 تزقيوين نذاو
Takarta taɣurbist n yiɣerbazen teǧǧa imdanen ad ilin deg usiwan, tuɣalin n yinelmaden ɣer yiɣerbazen tettili-d d tamagnut yal aseggas. Aswir n useɣerbaz di lwilaya n Bgayet d ayen i iwulman inelmaden, ama deg yiswir n tɣuri, ama amarrac, ama am teqcicin. Ɣef waya dɣa ur yelli umgerrad ameqqran gar yisunan imsedraren d yisunan iɣermanen. Ɣas akken amḍanin inelmaden meqqur daxel n tneɣriyin, maca aselmed d tiddin n temsirin ttilint-d deg uswir yelhan. D acu ayagi yettili-d deg yiɣerbazen i yellan di temdinin ideg tuget tnezduɣt. Tasdawit n Bgayet teldi tiggurras deg useggas n 1983, ɣur-s 22,000 n yinelmaden gar-asen 12,000 d tiqcicin neɣ 56 ticert 4%. 511 d wid yettheggin igerdasen nnig n turagt gar-asen 200 d tiqcicin. Aselmed yella-d deg waṭas n tɣulin, tasnatwalt, takrura, tussna n tdamsa, tussniwin n ugama akked tussnadert, tutlayin, tasenselkimt akk d tiyyaḍ. Asagen tsurt n Bgayet ttamiwin i d-yeqqnen ɣur-s, ama deg usiweḍ n yimsukal neɣ n ulzaz, s ttawilat yemmugen akk i waya. Dɣa deg unebdu imsukal i d-yettasen s ubrid Marsay Bgayet yettaweḍ iswiren ɛlayen deg umḍan-nsen i d-yettrusun ɣef ugna n usagen. Taɣsa n usagen-agi temmug s 3 n yigelmimen s tjumman 156 hektaṛen, d uḥric n lqaɛa n 50 hektaṛen, d 2730 daktil di teɣzi d agna. Iwmi d-zzin sin yiɣladen yesɛan 3400 daktil di teɣzi. Anafag n Bgayet yurez-itt d unẓul akked Lezzayer tamaneɣt d Luṛup d wafugen imezgiyen i usiweḍ n ulzaz d yimdanen. Ɣer tama n uẓeṭṭa n iberdan gar wid i ḍersen nezzeh imi yewget fell-asen leqdic d tikli. Ɣer tama n ubrid n Guzzal yezdin tamiwin n lwilaya yeẓlen ɣef 90 kilometr s 9 tmersiwtin s Bgayet ɣer Bni Menṣur. Abrid aɣelnaw طون 26 yessemlalen Bgayet d Lbwira d win uɣur tuɣal welha n yimḍebbren akken ad tṣeggmen ad theggin s ttawilat atraren akken ad yizmir yettɛebga teẓẓayen d wayen uɣur tuḥwaǧ n yimdanen i usnerni n tdamsa akked tmetti.
ثاغولت ان البوسطة ثاكوتسيلي تايوال تغورس 45 تناريين نماهلة شوران. أكتور نتلماسين التليفون يقوض زال 71083 ديزيري التليفون. أمضاني مزقين غاف التليفون اس مزقين 55640 دي ثاقارنس وقواسنا 2004. أمضان انتو تسريوين يقيمن وورثيريريت يقوض زال 40733 ماذ تليك أمضاني مزقين غورس ذا زال 61. أراغدي السكزين ثنزين البوسطات التليفون تسيني لان تماغنوث أنظر ذاكين يوث نتناريثن البوسطة 8205 نمزدا ذيوان التليفون إيال 17 نمزدا. ثمضاريث ذو الدال ذي حريشن يزدين دير ماذي نوزار أين يرزان الدال في قايت غورس 43173 إن الدالان 26% سكسان دنينيا ونتيقشيشين كرام 12000 ثكسان تيد يوغلان ذك 21 نيجاري دني موزاي 5 نيغان تيكوث الدالي. أسيزيون يرمادي ذلسانين نغدالن ستايت يفكاني ذوكليوين الولايين فقايت تسوجد أيني قلاقاني وهقيان تمسكانين في غلناوين ناغ في غير غلناوين. أدنفير كران وين لان يون وصدر الرواندان راديو صنام أكاروس أكتاد لاغلناو لوبوف يون ونار OMS الققفو 21 تمكارضيين 5 تزقيوين تيوكتاد دالين يون وخام ممزقو نظايان 19 نيخام نيل مزيين 30 ينار نيغيوانن 16 نيل مسان إدلسان. وقتني مسيريون أدنيني كراس سكسن سي فيتال نوغراون ربراب لو بي بي كونديان يلان دي فكايد أين يرزان يفكين دو سيد دمني سد نبذور سومام دانون جورجورا يلان دقوسون القديش نتحرشت دي وقفو مولاكس كارفور ديستريبيسيون زيدان ماربر يلان دي القصار غار ثماما ويض النظام أم إفريق نوغراون إبراهيم إديزغان دي غزرام قران. ثمغوري من وقليم ذا الكتان فقايت غور 6 لوزين 3 دي فقايت ويض ديرميلا خراطة ذو وقفو يطفون تيس 3 نيخدامن ذو حريش نتمغوري. مايلا ذينا واللبني مزمرد نيني فقايت غور سكرا مايلا إمين يتفكا غزال نغنو فادي تزوارا يواين إيلان دايلا سكان أما ذي خدامن نغذ قوزلاز الجفس يذقي ضوضغا غمايناي. غار ثمان 22 نواموذي مغيزن أكال نفقايث القاعس غورسس نتاليوك ثنزه أموذني يذقي نرميلا أموذني الجفس نبوجليل أموذني يذقينون يميرس بوخليفة أو كذو أموذ نتنيشا نتورير ثقيري.
فنزدوخ دي الولاية نبقيت تصوت دي ثقران سكواسن 2004 أزال 182,506 تنزدوغي 52% دقيق في نيديان 28% دي ثمدينين تيمشطاح 20% دي سنان النظام ثوطفان تنزدوغيناكي 6 تيشرت 7% دقيق في نيديان 7 تيشرت 6% دقيق سنان النظام يرزان ثريين لبنين سنت تاويلات نراحانو مزداغ تنزدوغيناكي رانتد غفيلو غانا ثرارن لبنيا ضغانا مين يتشان يسوال أكلت فلاح يطف 129,848 هكتار يارسن 6,599 هكتارا غورسن تاويلات نسوين تيفاس تيمزقيين طفن 73,460 هكتارا 67% دي سكلا الفاكهة تجمان القواعي يكرزن 56,888 هكتارا أين النظام يقيمن 30,859 هكتارا ثماوين تيمسدرارين ضغات سيكيني وكثناطاس نزمار دنينين تيفاسيلان خدمن تتغورسنت تيزمرين كنت نقولين تيفاس يوكثن نزه ذوين يرزان يسكلا غار ثماون تيفاس الخضارين ذا شو تيكين ذاين خدمن يمذنن ذكويلانسن ذي تبحيرين ناغ ذي الجنانات ماتشين ذاين خدمن ناغ الزون السوق وذم قريوان ناغ الساحل نفقايت يروح ستوزين 100 كيلومتر ذا شو يقوث وكسر دو سوان ضمغا إسونان وقمارني سلمان تيلين ذي سونان يريفيا إسونان نوبراو في فستني سلمان نقيلن تاويلات ثرارن خدمني ويا في فستني سلمان يجال غلا تيلي تم قران ذغا تتصوض لما ذا 10,000 طن ذك سكوس تفتسين نفقايت تيدي لان ماشي ذكرى اما تيدي لان دي ثماون ومالو ناغ تيدي لان ذوك سمال تفتسين يتواسنا نطاس زيكوات دي يزقان دي تلماس نتزقين ضغان تفتيس تمضغ ذي ثمان نسمى رنف بوخليفة تيشي أو قاس سوق التنين ذي ثمان مالون في قايث أنا في تفتيسين بوليمات سكت في غرمت بوداس أو بنكسيلا البحر أذرار تزقيا جانب قايث تسيلي ذم كان نتمريث أني ذا يسونان الريف فرني يروجن ورنسعي السما
أنشتا يتجا ذا مسا ترفض إيمانيس أطاس إيمي غينا وكي يكشمن ذا دريم يتسوغال غار تغيوانت. جوهرة جوهرة سكنة روحي بالي شيعة في كل مكان شحال شفت برد ما لقيت زينك في مكان تمنيت صغير ويزيد ثيمضي أسيزي صغار الزات غقاري سواني جدانن الولاية نفقايت الخرصوم ثيمضي ثمن ساي ثموزطا إذقي أوك يسغوني خلي حدي مسار تكوني بخير علشانك وبدرا فيك زين كتير رد بحرير تهشم شافك يا الغالي يا غيرك ما يحلالي جوهرة جوهرة عزيزة اسمك غالي جوهرة جوهرة سكينة روح بالي غف رمضان مقرنين رزوفان ديتاسن غورس يالا نبدو إيميني تلا تمدين تمريث يزهان يكشف حناطاس داين يموغن المندنوايا أميس نسوين يسف كدرن تلبغي ذو سير من ويدي تيدي قصد بقايث غورس 70 نسوين 20 لان الريف نتفتيسين 37 لان دي تمديني 3 برانسن 10 نظن قننا دلان ومن يحمل ناغ الحمامات يا سايل غيرك ما يحلالي جوهرة جوهرة عزيزة اسمك غالي جوهرة غفوان شتايا كان يبغاني مضبرن أذو غالن غارث الزراوت النكواغو نكراني سنسوين وريك فينا أمو سنسو أجاراو يوغاريتن أسنسو نسمى سودي الجمال أنا ملكني جمالك شطوط والجبال قلبي اسكان جبالك إميت كشم ثمسة سدريت غار تمريت يجاب جيد أتستج تمدين تريب غيوان أذي زور يلقو غيرك ما حلالي عليك نغير ما نخلي حد مسار غورم ذي ربي ميتسف من دم لهنا تفوض قورت زيرين أمحبوس تكسلاس الفقاع نسعكم أكني ضغط سايض نتوالي يسم أكني يسنوف تتواليض اسمي مساعة الدنيا يلساني اليوم الزول يسم أبقي جوهرة جوهرة عزيزة اسمك غالي جوهرة جوهرة سكينة روح بالي سودي الجمال أنا ملكني جمالك شطوط والجبال قلبي اسكان جبالك